जय मां सरला जय गुरुदेव नमस्कार दर्शक बंधु आस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को मुझे राष्ट्र फ्रेंड डॉक्टर जगदानंद आचार्य आपण स्वागत करुच्ची। आज अध्याय आमे सांब दशमी कथावस्तु पर आलोचना करिबा। सांब दशमी महत्व एवं विशेषत्व कौन, सांब दशमी पूजार शुभ मुहूर्त केउ समय अच्छी, सांब दशमी पूजार सरल विधि कौन, सांब दशमी भगवान श्री सूर्यनारायण को आम केमिति पूजा करिबा, समस्त ग्रह पीड़ारू मुक्ति पाइबा पाई केमिति भगवान सूर्यनारायण को आम उपासना करिबा। आज ये समस्त कथा उपर आम आलोचना करिबा। आपन को निवेदन करी वीडियो को मझिर बंद करंतुनी शेष पर्यंत देखंतु। बहुत किछि आपन को सिखिबा को मिलिबो, जानिबा को मिलिबो। जदि आपण माने एस्ट्रो पैराडाइज चैनल को सब्सक्राइब करि नांती ताले सब्सक्राइब करंतु। पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल ऑप्शन को क्लिक करंतु। वीडियो को लाइक करिवे। आपण को मन रे टॉपिक को नहीं जदि किसी क्वेश्चन बा डाउट थाए मत कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिए। दर्शक बंधु आपण को अनुरोध करबी वीडियो को आपणकर सांग साथी जो माने रहले से मानकु शेयर करिवे। दर्शक बंधु पूर्व अध्याय मानकरे 2024 मसिया रे मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत व्यक्तिंकर कौन शुभाशुभ रही आलोचना करी। से वीडियो रे मु जणैथिली केमिति रहइबो कर्म संस्थान रोजगार आय दाम्पत्य जीवन पारिवारिक सुख संतान आदिर स्थिति केमिति रहइबो बहुत कथा मु आलोचना करी। जदि आपण माने से वीडियो को देखि नांती ताले ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक मु देछि, आपण सेटू क्लिक कर देखि परिबे। दर्शक बंधु आउ डेरी करिबानी, आसंतु आरंभ करिबा आजिर अध्याय। शास्त्र कहती पौषमासी शीतपक्षे दशम्यां धर्मदेवतां पुत्रेण पूजयते तत्र पुत्राणाम हितकामया। शास्त्र कहले कि पौषमास शुक्लपक्ष दशमी तिथि रे धर्मदेवता बा सूर्यनारायण को संतान मानकर हित पाई, संतान मानकर उन्नति पाई, संतान मानकर समस्त समस्या को दूर करिबा पाई पूजा करिबा उचित। शास्त्र कहले पौषमास शुक्लपक्ष दशमी तिथि जहा सांब दशमी ना रे नामित अछि। प्रथमे जानिबा 2024 मसिया रे सांब दशमी केउ दिन पड़ुछि। शास्त्र कहले पौषमासी शीतपक्षे दशम्यां धर्म देवता। मास हला पौष मास, पक्ष हला शुक्ल पक्ष, तिथि हला दशमी तिथि जहा एथर 2024 मसिया रे आसंता जनवरी 20 तारिख रे संगठित होछि। ए सांब दशमी रो पूजा विधि रो शुभ मुहूर्त केतेबेले रहउछि आमे लास्ट रे आलोचना करिबा। एबे आसंतु जानिबा सांब दशमी रो महत्व कोन। पुराण रे वर्णित अछि भगवान श्री कृष्णंकर पुत्र सांबंकर अभिशाप जनित कुष्ठ व्याधि को एई पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे भगवान श्री सूर्यनारायण हरण करथिले। सांबंकु कुष्ठ व्याधि रु मुक्ति देथिले। एणु एई दिन को सांबंक नाम रे उत्सर्ग करा जायछि। जेहेतु से दिन दशमी तिथि भोग होउतिला सेथिपाई से दिन नामकरण रही सांब दशमी। गाँ गाँवली रे एई दिन को सोमवार दशमी बोली मध्य कहा जाए। दर्शक बंधु एबे मन को प्रश्न आसीबो कि भगवान श्री कृष्णंकर पुत्र तो सांब, से भगवानंकर पुत्र होई मध्य तांकु अभिशाप केमिति मिलिथिला। जदि आमे पुराण पृष्ठा को जिबा, आम पुराण कहंती रैवतक पर्वत उपरे एक सुरम्य पुष्करणी थिला। से पुष्करणी रे गोपांगना माने स्नानरत थिले एवं भगवान श्री कृष्ण को अपेक्षा करथिले जल क्रीड़ा करिबा पाई। सेही समय रे भगवान श्री कृष्णंकर पुत्र सांब उक्त पुष्करणी पाखरे पहुंचिले। भगवान कृष्णंकर पुत्र सांब ठीक देखिबा को भगवान कृष्णंक परे। एणु गोपांगना माने जानि पारिले नै जे से होउचंदी प्रभु श्री कृष्ण किंबा तांको पुत्र सांब बोली। तेणु गोपांगना माने सांबंकु भगवान श्री कृष्ण मने करी तांको सहित जल क्रीड़ा कले। जल क्रीड़ा करिवार किछि समय अंतराल रे भगवान श्री कृष्ण से पुष्करणी पाखरे आसी पहुंचिले। जेतेबेले भगवान श्री कृष्ण देखंती तांको पुत्र सांब गोपांगनांक सहित जल क्रीड़ा करूचंती। गोपांगना माने जेतेबेले भगवान कृष्ण को देखिले तांको मुंड लज्जार तळक होईगला। से जानि पारिले आम सहित जो व्यक्ति जल क्रीड़ा करुचंती से होउचंती भगवान श्री कृष्णंकर पुत्र सांब।
ଏଣୁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲ ସେହି ଶରୀରରେ ତୁମର କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନେ ହିଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶାମ୍ବ ପଚାରିଲେ ଏ ରୋଗରୁ ମୋତେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ କହିଲେ ମୈତ୍ରେୟ ବନରେ ତମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କର, ସେ ହିଁ ତୁମର ଏ ରୋଗକୁ ହରଣ କରିପାରିବେ। ଶାମ୍ବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ସାପ ବିମୋଚନର ଉପାୟ ଶୁଣି ରୈବତକ ପର୍ବତରୁ ମୈତ୍ରେୟ ବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୈତ୍ରେୟ ବନରେ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ। 12 ବର୍ଷ ଉପାସନା କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଶାମ୍ବଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସେ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିକୁ ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ମୈତ୍ରେୟ ବନ କେଉଁଠି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୈତ୍ରେୟ ବନ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ମୈତ୍ରେୟ ବନ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାମ୍ବଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏହି ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରହିଥାଏ, ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଏହି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଧର୍ମଦେବତା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତାପରେ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି, ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ ଜଳଧାରା ପ୍ରିୟ ଶିବ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣମ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧୁର ପ୍ରିୟ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ଆପଣ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବେ ସେ ଜଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶାଇବା ଉଚିତ? ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି, ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପା କ୍ଷେତଦର୍ଭା ଦୁର୍ବାସ ସର୍ପ ସଂଯୁତ ସପିଳାନ ରକ୍ତପୁଷ୍ପାଣି ଜବାସ୍ୟାପି ପ୍ରବିନ୍ୟସତ୍। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ସେ ଜଳରେ ଚନ୍ଦନ, ଲାଲ ଫୁଲ, ଅକ୍ଷତ, ଦୁବ, କୁଶ, ତିଳ, ଯବଧାନ ଏହିସବୁକୁ ମିଶାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବା ସେ ଜଳକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି, ବିକ୍ଷଭାନୁ କ୍ଷିପେତ ବାରି ଗାୟତ୍ରୀಂ ଚାଭିମନ୍ତ୍ରିତମ୍ ତ୍ରିବାରಂ ମୁନିଶାର୍ଦୂଳମ୍ ବିଧିରେଶମ୍ ଅର୍ଘ୍ୟମୋଚନେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା ସେ ଜଳକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 3 ବାର 3 ଥର ପାଠ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବା? ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି, ଈଶାନ ନମ୍ର ପ୍ରଭାତେ ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ଦଣ୍ଡବତ୍ ସ୍ଥିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଟିକେ ନଇଁ ପଡ଼ି ବା ଆମର ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଇଠିକୁ ଟେକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ନିୟମ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ପିଢ଼ା ପଟା, ଲାଲ କପଡ଼ା, ଲାଲ ମୁରୁଜ, ଗୋଟା ଗୁଆ, କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ନୈବେଦ୍ୟ ଏବଂ ଆଳତି ପାଇଁ କର୍ପୂର। ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ
जोगाड़ करी सूर्य पूजा पाई आपण बसी जातु। जो जगह आप सूर्य पूजा करेंगे से जगह को प्रथम शुद्धपुत कर दिंतु। तापर लाल रंगर मुरुजरे अष्टदल पद्म अंकन करंतु। अष्टदल पद्म उपरे शुद्ध पीढ़ापटा को रखंतु। पीढ़ापटा उपरे लाल कपड़ा को बिछे दिंतु एवं से लाल कपड़ा उपरे गोटा गुआटीए रखंतु। कहीं गोटा गुआ रखिबा ना गोटा गुआ एइथिपई रखिबा भगवान श्री सूर्य नारायण प्रतिनिधित्व हिसाब से गुआ रखी सारिबा परे कलश स्थापन करिबा। विधिवत भाव में कलश रे गणेशंक समेत द्वाविंशति देवता को आवाहन करी पंचोपचार रे पूजा करिबा। पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य। कलश स्थापन करि सारिबा परे पीढ़ापटा उपर रखिथिबा गुआ को भगवान श्री सूर्यनारायण प्रतिनिधि मने करी पूजा करिबा। पंचोपचार रे पूजा करिबा। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य जितेबाला आपण पंचोपचार रे पूजा करिवे आपण को जदि कोनोसी मंत्र जणा नहीं ताहले आपण ओम सूर्य नारायणाय नमः एई मंत्र को उच्चारण करी पूरा पूजा कार्य आपण संपादन करि परिबे। नैवेद्य स्वरूप आपण विशेष भाव में फलमूल एवं मकर चाउल निश्चित आपण भोग लगेबे। भोग लगे सारिबा परे जो कर्पूर आपण रखिथिबे भगवान सूर्य नारायण को आपण आरती समर्पण करेंगे। आरती समर्पण कर सारिबा परे प्रणाम करेंगे एवं प्रदक्षिण करेंगे। केते थर प्रदक्षिण करेंगे शास्त्र कहती एक चंड्या रवे सप्त अर्थात भगवान श्री सूर्य नारायण को 7 थर प्रदक्षिण करने उचित। आपण जो पीढ़ापटा रखिथिबे से पीढ़ापटा उपर थिबा गुआ भगवान श्री सूर्य नारायण स्वरूप एणु से पीढ़ापटा चारिपटे आपण 7 थर प्रदक्षिण करेंगे। प्रदक्षिण करने को केबे भी भूलिबे नहीं कहीं प्रदक्षिण करने द्वारा आम पूजार जदि कौन किसी त्रुटि रही थाए ताहले से त्रुटि मार्जना होता है। प्रदक्षिण करिवार मंत्र मन रखंतु जानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि न्यसन्तु प्रदक्षिण पदे पदे एई मंत्र को उच्चारण करी आपण प्रदक्षिण करिवे। दर्शक बंधु ये थिला प्रातकालीन पूजा। एबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होची मध्याह्न समय रे सूर्यंकर विशेष पूजा करा जाए। तेणु मध्याह्न समय बा सांब दशमीर शुभ मुहूर्त बा पूजा मुहूर्त रही मध्याह्न समय। मध्याह्न समय कौन ठीक दिन 12टार 10 मिनिट पूर्व एवं 12टार 10 मिनिट पर अर्थात दिन 11:50 रु 12:10 भितर आमर पूजा कार्य आरंभ होबार अछि। यही होची सांब दशमीर शुभ मुहूर्त। शास्त्र कहती जदि मध्याह्न समय रे भगवान सूर्य नारायण को पूजा करुचे ताहले अक्षय पुण्य फल हमको प्राप्त होता है। ता सहित निजर जो अभिष्ट रखीचे जो मनोकामना रखीचे ताहा मध्य पूर्ण होता है। एबे जानिबा मध्याह्न पूजा आमे केमिति करिबा। दर्शक बंधु सकाळे जो पूजा आपण करिथिबे से पीढ़ापटा एवं कलश को आपण सेठु आनी आपणकर ठाकुर घरे रखी देथिबे। मध्याह्न समय रे सही पीढ़ापटा को आपण स्थापन करिवे। से कलश को पुणी ने स्थापन करी पूजा आरंभ करिवे। मध्याह्न पूजा करिबा पई मध्य किछि विशेष द्रव्यर आवश्यकता रहिछि। सेथि मध्यरु कंचा क्षीर शुद्ध जल खंडे गुड़ रक्त चंदन लाल सिंदूर धूप दीप आरती करिबा पई आपण बाती काठी प्रस्तुत करिवे। प्रथमे कलश रे भगवान श्री गणेशंक समेत आउ थरे द्वाविंशति देवता को पूजा करिवे एवं संकल्प करिवे। संकल्प उपरे बहुत सारा वीडियो मु अपलोड करिछि केमिति आपण संकल्प करिवे। आपण वीडियो सेशन को जाई से टॉपिक को आपण देखंतु। संकल्प करिवार अति सरल विधि मु आलोचना करिछि। आपण जेकोसी मनोकामना नै सांब दशमी दिन जदि सूर्य उपासना सूर्य पूजा करूचंती ताले संकल्प निहाती करिवे। संकल्प करि सारिला परे पुनश्च आपण से पीढ़ापटा उपरे सूर्य नारायण को उद्देश्य रे पंचोपचार रे पूजा करिवे। पंचोपचार रे पूजा करि सारिबा परे शुद्ध जल रे रक्त चंदन लाल सिंदूर लाल फूल अल्प कंचा क्षीर कला राशि ए सब मिसाई सूर्य को समर्पण करिवे। तापरे जो जगह आपण पूजा करुथिबे जदि तळ माटी थाए ताहले से माटी खोली आपण छोट छोट 7टी गात प्रस्तुत करिवे। जदि आपण आपणक छात उपरे करूथांती बा अगणारे करूथांती
ମାଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ 7ଟି ପାତ୍ର ରଖିବେ କିମ୍ବା 7ଟି ପତ୍ର ଠୋଲା ରଖିବେ। ଯେଉଁ 7ଟି ପତ୍ର ଠୋଲା ଆପଣ ରଖିଥିବେ ବା 7ଟି ଗାତ କରିଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 7 ଥର କ୍ଷୀର ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଯେଉଁ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆପଣ ରଖିଥିବେ ସେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ସମର୍ପଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓମ୍ ହ୍ରିಂ ହ୍ରିಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ସହସ୍ର କିରଣାୟ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳମ୍ ଦେହି ଦେହି ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି 7ଟା ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ମାଟି ଗାତ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାତରେ ଦେବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଗାତ କରିନଥାନ୍ତି କୌଣସି ପାତ୍ର ବା ପତ୍ର ଠୋଲା ରଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ 7 ଥର 7ଟି ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ଆପଣ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓମ୍ ହ୍ରିಂ ହ୍ରିಂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ସହସ୍ର କିରଣାୟ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳମ୍ ଦେହି ଦେହି ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କ୍ଷୀର ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପିଷ୍ଟକ ପିଠା ଆଦି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଖେଚୁଡ଼ି ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ ସେ ସବୁକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଲଗେଇବେ। ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସହିତ ଖଣ୍ଡେ ଗୁଡ଼, ଲାଲ ଚନ୍ଦନ, ଲାଲ ଫୁଲ, ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ଦେବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଧାର ଦେବେ, ଅଖଣ୍ଡିତ ଜଳଧାର ଦେବେ। ଅଖଣ୍ଡିତ ଜଳଧାର କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଢାଳରେ ଜଳ ରଖିଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ପୁରା ଢାଳରୁ ଜଳ ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଚାରନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଜଳ ଦେବା। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 3 ଥର 7 ଥର ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡିତ ଜଳ ଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଢାଳରୁ ଆମେ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଳରୁ ଜଳ ନ ସରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଧାରା ବନ୍ଦ ହେବନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗାଢୁଆ ପାତ୍ର ରଖିଥିବେ, ସେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ତଳେ ଜଳ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ, ଏହା ବହୁ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଜଳ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ର ରଖିଦେବେ, ଗାଢୁଆ ପାତ୍ର ରଖିଦେବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଳଧାରା ସମର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ସମର୍ପଣ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଥିବ ସେ ପାତ୍ରର କ୍ଷୀରକୁ ଆଣିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 2 ଚକ୍ଷୁରେ ଲଗେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ଷରେ ଲଗେଇବେ, ତାପରେ ଚରଣାମୃତ ମନେକରି ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ପାନ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଲଗେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆମର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, ଶରୀରରୁ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚକ୍ଷୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ଅଛି ବା ହୃଦୟ ରୋଗ ଅଛି, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାଯାଏ। ସେହି ପିଢ଼ା ଫୁଟା ଚାରିପଟେ ଆପଣ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ଥରେ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଉଛି, ଯାନି କାନିଚ ପାପାନି ଜନ୍ମାନ୍ତର କୃତାନି ଚ ତାନି ସର୍ବାଣୀ ନଶ୍ୟନ୍ତୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଦେ ପଦେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧି ସହିତ ସରଳ ଉପଚାରରେ କେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧି ସହିତ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜଗତ ଜନନୀ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରୋଗ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର କାମନା। ରହିଲି। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।